दिल ना दिया फिर भी ना लिया तो बोलो क्या किया କରୁଥିଲ ହଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବେ ତାପରେ ପଚାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ନା ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରିପଲ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲିପୁରାକୁ ଦେଖେ ଅଲଗା ଯୁଗ ଜନ୍ମଟେ ପାଇଛି ବସିକି ଯାହା ପାରୁଛି ତା ବସିକି କରିକିରି ଛାଡୁଛି। ଆମ ଦି ଜଣ ଯାକ ମଣିଷ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଶୁଣ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ କହୁଛି ଚିକେନ ଖାଇବ କଣ କହିବ? କେମିତି ଲେଉଟି ପାରିଲା ତ ଜିଭ ମତେ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ। ମାତାଶ୍ରୀ ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି ବରା ତରକାରୀ, ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ବରା ତରକାରୀ। ଜୀବନରେ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଗଲେ ଲାଜ ଆଉ ଭୟକୁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଢଳାଗଲା ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ହସିବେ ମୋ ଲୋକ କେତେ ବହୁତ ତଡୁଛି ମତେ ତଡ଼ି ଦେଲାଣି କେତେ ସେନି ଘରେ ଡାକିଥିଲୁ ଆସେ ଦେଖିବୁ ବୋଲିକି ଶେଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଡ଼ି ଦଉଛୁ ମତେ। ଏଟା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଗଲା। ପିଲାମାନେ ଶିଖ ଯୋଉମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଗିଟରେ ଘାଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ତେଣୁ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ବୟସ ନାହିଁ ଯେ ସକାଳୁ ଉଠ ଗାଧା ପାଧା ହୁଅ ରେଡ଼ି ହୁଅ ସ୍କୁଲ ଚାଲ। ସେ ଦିନ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିନ ଆସିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲା ହେଉଛି, ଖରା ଟିକେ ପୁଆ ହେଉଛି, ବ୍ରସ୍ କରାହେଇଛି କିଛି ଖିଆ ହେଇନି। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ଖିଆ ହବ କି ଖାଲିରେ ଖିଆ ହବ କି ଜାଣିନି। ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜନ୍। ତ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଜିନିଷ ପୁରା ବଦଳି ଯାଏ। ତମର କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ଆମେ ଏମିତି ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବା। ହଉ ଛାଡ଼ ଏତେ ଭାବିଲେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ ବୋଧେ ସଜବାଜ ହେଇକି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆମର ପିଲାବେଳ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରୁଥିଲୁ। କ'ଣ କରିବା ପିଲାବେଳ ସରିଗଲାଣି। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ସମୟକୁ ଏନ୍ଜୟ କରାହେଉନି, ଏନ୍ଜୟ କରାହେଉଛି। ଆଇ ଏମ୍ ହାପି ୱିଥ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ରାଇଟ୍ ନାଉ। ବଟ୍ ହଁ ମନେ ପଡ଼େ ବେଳେବେଳେ। ହଉ ଛାଡ଼। ତ ଆଜି ଦିନକରେ କ'ଣ କରାଯିବ ଦେଖାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲହାଲ ତ ସକାଳୁ ଉଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଖରା ପୁଆ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଘରେ ବରା ହେଇଛି, ନନାଙ୍କର ବରା। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଆମର ବରା ତରକାରୀ। ମାତାଶ୍ରୀ ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି ବରା ତରକାରୀ, ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ବରା ତରକାରୀ। ଆଉ ଇଏ ହେଲି ମୁଁ ଯିଏ ଖାଉଛି ବରା ତରକାରୀ। ବରା କିନ୍ତୁ ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ବା ବରା ତରକାରୀ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା। ଚାଲିଛି ବୋଉ ମତେ ଡାକିକି ଦେଖଉଛି ପୁଆ ଦେଖିବୁ ପଲଉ ଶିଖି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲଉରେ ଗରମ ପାଣି ଢଳାଗଲା। ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ହସିବେ ମୋ ଲୋକ କେତେ ଭଳିଆରେ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କି ରୋଷେଇ। ହଁ ଲୋକ ହସିବା ପାଇଁ ହିଁ ବନା ହଉଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଲୋକ ହସିଲେ ହିଁ ପଇସା ଆସିବ। ନାଇଁ ଲୋକ ହସିଲେ ଅଧିକ ଦେଖିବ, ଅଧିକ ଦେଖିଲେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ିବ, ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲେ ପଇସା ଆସିବ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେମିତି କ'ଣ ଅନଫିଲ୍ଟର୍ଡ ହେଲା, ଦେବୀଦତ୍ତ ଅନଫିଲ୍ଟର୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ଟର କିଛି ନାହିଁ, ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପକା ହବ। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଗଲା। ପିଲାମାନେ ଶିଖ ଯୋଉମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ମତେ ଛାଡ଼ିକି, ମତେ କିଛି କହିବନି ଶିଖିବା ପାଇଁ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟା ଯିବ। ଗିଟରେ ଘାଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ଆମର ଚିନି ଡବା ଚାଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯା। ଆରେ ରହିଯା। ତାପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ହାତରେ ନେଇକି ପକାଗଲା। ଦେଖିକି ଅଧିକ ଲୁଣ ପକେଇଲେ ଲୁଣିଆ ଲାଗିବ। ହଁ ଲୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଗଲା। ଆଉ ବାକି ଲୁଣ ଟିକେ ରଖାଗଲା। ତାପରେ ହାତ ଟିକେ ବାଡ଼େଇକି ଲୁଣ ଛଡ଼ାଗଲା। ଜୀବନରେ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଗଲେ ଲାଜ ଆଉ ଭୟକୁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଭଲରେ ତ ଜାଣିଛୁ ମୋ ଭିତରେ ଲାଜ ମୋ ତ କିଛି ନାହିଁ, ବେଲଜିଆ ମଣିଷଟା ମୁଁ। ଲୁଣ ଟିକେ ଚିନି ଟିକେ ଅଧିକ କରି ପକେଇବ ଯେମିତି ମିଠା ମିଠା ଲାଗିବ। କଞ୍ଜୁସି କରିବନି ଜମାରୁ ହେଲା।
नले रेटिंग कमी जीवो एटी बर्तमान चीनी पड़गला तापर घिटरिंग घाट घंटा हम गला घंटा चलला बर्तमान प्रेशर कुकर को बंद करा जीवो देखि दियो पानी देखि दैछ देखो केते पानी अच्छी भितरे से पुणी फुलिकी पुणी पूरा एति पूरा कवर हो हमर डाली मध्य रेडी हो गलानी खटा तरकारी हम खटा फटा रेडी हो गलानी बोधे नहीं कि हाँ एतिक हो बहुत बर्तमान बहुत तोड़ुची मत तड़ी देलानी केते सेनी घरे डाकिथिलु आसे देखिबु बोल के शेष बर्तमान तड़ी दउछु मते तो जीव लेउटिला केमिति लेउटी पारिला तो जीव मते तड़िया पई ए टिके चाखी दब मीठा लागुच कि नाही कौन मीठा लगिला ना लुण अधिक लुणिया हो गला मीठा अच्छे हला तेणु कंजूसी करनी जमारू भलरे कर लुण आ पड़ो देखा जो साइड लुण रखाई काकुड़ी बर्तमान काकुड़ी सालाड हम थंडा किए खाइब भाई ना खाइब खाली देखुच बड़ पु को केते स्नेह करा जाउछि हला हमर पलौ रेडी हो गले तुमको देखा जीव तारे बंद करदेव जो मैंने प्रेशर कुकर एमती दे शिखन कमेंट करके कह जे आनी न बोली प्रेशर कुकर दे तो दिने बसिक काकुड़ी कटा जापर दही सालाड खिया जीव बो आज बर्तमान बहुत खुशी अच्छी कहीं ना ता बड़ पुओ नुआ चप्पल किणिकी आनी से बहुत खुशी यही अल्ला जुगटा केवल तू नुह मो सांग मैंने भी कहते मो देह शुआगले कि फरक पड़ूनी बुझे ना नहीं तेणु भाई ना आमर नुआ चप्पल किणिकी आनी तेणु सब खुशी कहीं तार सदा फ्लाइट चप्पल किणिकी आणुला बो आज पार्टी करा लगी तार चप्पल आज बदली जाइए तुमको चप्पल देखा रुह देखुचे ना नहीं जदि तो फ्यूचर बहु जदि वीडियो देखु तो से कौन आबो मो सास मो सासू यही बयस कहलानी ए भगवान देखे आज सरस्वती पूजा रे बसिक तू एमती कथा कहूचु जदि सतरे तुंडरे सरस्वती बसी गले ना हला तारे जियो खोजु तू नथियो मो पई पाटरे जहा थिले किछ होबनी ओहो आ त मां पाटरे जहा थिले किछ होबनी ओहो हमर सालाड रेडी हो गलानी मागे चलो जा मु चप्पल देखु की खुशी चप्पल देखियो बोल के पिला दिन जे प्लस 2 रु पर्यंत बुढ़ा देहलानी बसी के हेमरा को का किनुखला आसो 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 देखो ना बसी के कई होते बसी के बहु बर्तमान भाईनार चप्पल देखिए खुशी ये हूँ चप्पल आ बोर खुशी कह न सरी मन पाँच ना नहीं चप्पल एथर मन पाइला ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କାମ କଲା ଭଳି ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଲା ହେଲା ଚପଲ ଖଣ୍ଡେ ବୁଝିଥିବେ ଏ ଚପଲକୁ କିଏ ବୋପା ଭାଇ ମା କିଏ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି କହିବୁ
आमर बर्तमान पल्लव रेडी होगला हुईसिली आसीगला बर्तमान तो देखुली बो आमर केते खुशी भाईनार चपल देखी आउ मु बेलजिया मनीषर टैग लगी साइलानी कौन पे खराब लगे ओके तमें समस्त वीडियो देख सारा पर कमेंट करियो तुमको खराब लगुला ना तुम एंजॉय करथुलो हाउ मु वीडियो तो अपलोड करी तर सांग माने देखिए तापर पचारे वीडियो भल लागला तांकु ना तांकु खराब लागला हैला जदि खराब लागिला ताहले तते वीडियो रे आनिबानी जदि भल लागला ताले सब दिन तू आसीबो हैला तेणु तुम मैंने वीडियो देख सारा पर कमेंट करिवो जे तुमको वीडियो भल लागला ना भल लागलानी बर्तमान आम 3 जन जाऊँ रत्नगंड बाइक मोर कि ड्राइविंग मु करुच्ची आज 3 राइडिंग रमाकांत मागिले कि देली मुझे ना मु ड्राइविंग करी आए सांग मैंने ड्राइविंग ट्रिपल ड्राइविंग लिपुरा को देखे टे तेणु आगर बाइक शिखी नी एवं बाइक शिखिकी ट्रिपल राइडिंग करा होची तो गियर वो काटिंग बाळो मा धोरी दिखसे हर एक दोस्त कमी ना होता है एती पे को आइ छी अरे हम सुपर है थोड़ा राज्य शरम महत किछि नाही ना छी ये गाड़ी चला आगे देखि बाग नहीं जाई उठे थोड़ा सरस्वती पूजा रे कहछि चिकन खाइबो कोन कहबो तापर यदि से ठाकुर को डाकी आनी लगला ये मो कुकुड़ा नहीं छी मुझको आवाज दो ये गाड़ी चला के छुप के ऊपर बसी छी हां खाइबी ऑब्वियसली यार तू ये जो हमर बॉडी कमेवा वेट कमेवा सब जो चा फा पिया जानू ना कौन चाह भी वेट कमेबी सब मुझको आवाज दो छुप गए वो सनम तुम कहाँ अबे से खासी स्टाइल उड पास मुझे लास्ट टाइम देखली उड से पॉकेट आ साइड रे ना वीडियो रे अछि ऑलरेडी दिल ना दिया दिल ना लिया तो बोलो ना बोलो क्या किया जदि घरे वीडियो देखियो मोर तो घरे हम पिलाटा पूरा शांत शिष्ट देखि घरे घरे भाबी पुडा मोर शांत शिष्ट सुधारटा फाइनली घर ठू ए जाए मु ड्राइविंग करी करी आनी मो ड्राइविंग रे सब खुशी ड्राइविंग करी सब खुशी पानी ना आ पूर्व थर आम गाड़ी सेठी पार्क करूँ कि फर्स्ट टाइम एथर गाड़ी पूरा मुंड को मुंड लगी तेणु चलो ऊपर को जीवा बुलाबुली करके आसवा सरस्वती पूजार आज बुला हो लेट्स गो इथर जगटा बहुत क्लीन हो जाए आपको बैकग्राउंड जाक देखे दूसरी देखो बैकग्राउंड यहाँ एक्चुअली लास्ट थर आसला पूरा एपटे गचर भर्ती थी एंड यहाँ सब गचर भर्ती थी क्या शीत दिन चली ना तेणु भोजी फोजी करने निआ फिआ लगी अलरेडी तो जगटा पूरा काटिकी पूरा सफा कर दी पुणी वर्षा दिन हेल्ले पुणी पानी जमा हो लास्ट टाइम एत पाखक गाड़ी आसु नाला बट लकीली एथर गाड़ी आसी आग को लास्ट टाइम सांग से भीतर को जाइथिला आउ चलो बर्तमान जीवा देखिया ऊपर को चढ़ी चढ़ी एटा पानी बहुत कमी जाइए लास्ट थर पानी बहुत अधिक थिला बर्तमान बहुत स्लो तो यथर मे भी जाई हबो ऊपर को बहुत बाट को
सांगमानंकु मु कहिथिली जे एमती जगह अच्छे किंतु सी आसी ना पर्यंत पूरा पानी कमी गलानी लास्ट आसला को ये मोर गोड़ खसी जाइए टे पानी बहुत कमी गलानी एटा कौन एटा कौन पानी कमी गलानी बहुत वाह सब भोजी करछन्ती एपटे भोजी करछन्ती एठी आमे भी दिने भोजी करूथुलु एठी थरे गाधा आइथिला पानी पूरा देखा जाउथु एठी पूरा तळकु माटी देखा जाउछ एठी लास्ट थर से जाए पानी थिला किंतु एबे पानी कमी जाइछ आम दिजन जाक मनीष खाइबार व्यस्त चल आमे भी जीवा तांकु योगदान दबा टेस्टी अच्छी जुआ उपरकू ना ना आगु लास्टर सेप ऊपर पानी आसला एपटू आसिक एपटे पानी बोई बोई जाऊला कि एपटे ना जमारू पानी एबेटू सुखीगला खरा दिन कौन हम जस्ट इमाजिन कर